Goeienaand en welkom. Dis nuustyd op SABC 2. Goeienaand, ons bied jou 'n samevatting van die dag se nuusgebeure. Die adjunkpresident David Mabuza sê Suid-Afrika staan by sy gematigde standpunt oor Rusland se inval in Oekraïne. Mabuza sê die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie se uitbreiding na Oos-Europa moet die skuld kry vir die oorlog. Mabuza het ook om verskoning gevra vir die voortslepende kragonderbrekings wat huishoudings en besighede lam lê. Hy sê die toetrede van onafhanklike energieverskaffers is van die pogings om in die huidige vraag te voorsien. Die adjunkpresident is in die Nasionale Raad op Provinsies uitgevra oor Suid-Afrika se posisie oor die Rusland-Oekraïne oorlog, asook sy mening oor die moontlike oorsaak vir die oorlog. We support the statement made by the president that we will prefer mediation, dialogue as the best way to achieve peace. Ten spyte van Suid-Afrika se posisie is daar aantuigings van beweerde vooroordeel teenoor Rusland. Our economy is contracting and unemployment is skyrocketing. Why are we sacrificing our economy for the ANC alliances? And secondly, based on your answer on increased efforts of diplomatic negotiations, are you prepared to meet with the Ukrainian ambassador to South Africa? As we stated, South Africa has taken a balanced position that emphasizes the de-escalation of conflict and war through peaceful negotiations and through diplomatic dialogue. For this, we thank parties for prioritizing the process of negotiations to resolve existing conflicts and end the war. No amount of condemnation, no amount of side-taking will resolve this problem. Diplomacy remains the key tool at our disposal, all of us, to end the war and to persuade parties that are involved to deliver peace and stability. Mabuza sê Suid-Afrika volg 'n oop deur beleid en het beloof om binnekort met die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, in gesprek te tree. Will you continue to hold this stance, even if the possibility exists that sanctions might be imposed against South Africa, thus placing the stance of the ANC above that of the country? Yes, we've got strong relations with the then Soviet Union, the now Russian Federation. We are cooperating together in the platform called BRICS. That does not mean that we are blind to the situation that is obtaining now between the conflict that has arisen between Russia and Ukraine. Mabuza het ook ontken dat die land se waterkwaliteit verswak het en die oorsaak van die tifusuitbreking was. Cabinet has approved the implementation of the National Infrastructure Plan 2050, which is in line with the National Development Plan, in ensuring that everyone has affordable access to drinking water. Oor die stadige pas waarteen uitstaande grondeise uitbetaal word, het Mabuza gesê die proses sal sowat 56 miljard rand kos, 'n onbekostigbare proses onder die huidige fiskale klimaat. Die voortslepende konfrontasie tussen landsburgers en spesifiek swart buitelandse burgers is ook bespreek. The Department of Home Affairs has a legal mandate to deal with concerns relating to undocumented foreign nationals. That is why we discourage any anti-foreigner sentiments and the destruction of property associated with this protest and related activities. Mabuza het benadruk dat diegene wat by staatskaping korrupsie betrek word, vervolg sal word. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het sy waardering uitgespreek teenoor sy bondgenote,
die premiers van die Tsjechiese Republiek, Slovenië en Pole nadat hulle hom in Kiev besoek het. In 'n vertoning van eensgesindheid met die oorloggetuisterde land, het die 3 leiers 'n treinrit onderneem, terwyl Russiese missiele steeds op die hoofstad Kiev neerheen. Zelensky het ook 'n beroep op die Kanadese parlement gedoen om hulle by te staan en gepleit dat NAVO 'n vliegspersone instel. Die Tsjechische Republiek en Pole, albei voormalige kommunistiese lande en lede van die Europese Unie en NAVO, het sedert die begin van die Russiese inval hul steun aan Oekraïne toegesê. You are fighting for your lives, your freedom, but we know that you are also fighting for our lives and our freedom, and it's for us very important. And I said also at the first briefing that probably main goal of our visit and the main message of our mission is to say to our Ukrainian friends that they are not alone, that Europe stand with you, our countries stand with you, and it's something which I think it's in these days, in these difficult days, very important. Die leiers het 'n verenigde front voorgehou en ook hulle steun vir Oekraïne se EU-lidmaatskap uitgespreek. We are bringing here full support for your future, not only European path, but EU membership. I think that, as I said before, if we are looking across Europe now, we don't see any other country which is fighting for European values more than Ukrainian people are doing currently. I hope it should be agreed over the next couple of days or weeks, and the candidate status should be given till the end of this year at the latest. 'n Russiese aanval op die woongebied Shevchenkivsky in die Oekraïense hoofstad Kiev het intussen tot groot skade gelei. Volgens berigte is minstens 20 burgerlikes in die aanval dood. Brandbestryders moes spook om die vlamme op die dak van 'n erg beskadigde woonstelgebou te blus. Plaaslike winkels se vensters is beskadig en reddingswerkers moes inwoners help ontruim. Kiev het tot dusver die minste deurgeloop, maar die Russiese weermag beweeg stadig maar seker die stad in en aanvalle neem toe. Kringtelevisie beeldmateriaal het gewys hoe die Russiese lugaanval woongeboue in die Oekraïense hoofstad tref en dik rook en vlamme uitborrel. Die Russiese ministerie van verdediging het ook beeldmateriaal uitgereik wat volgens hulle wapens en weermagtoerusting wys wat hierdie Oekraïense weermag agtergelaat is toe hulle posisies tydens die Russiese offensief verlaat het. Die beeldmateriaal kon nie onafhanklik geverifieer word nie. Die strate van die hoofstad was grootliks verlate weens die 35 uur lange aandklokreël wat afgekondig is en tot môreoggend geld. Intussen het Zelensky die uitspraak van die internasionale strafhof in Den Haag verwelkom dat Rusland onmiddellik sy militêre optrede in Oekraïne moet staak. Die regters het ook beslis dat Rusland moet verseker dat alle magte onder sy beheer of wat deur Moskou ondersteun word, nie met militêre operasies voortgaan nie. Die bevel is bindend ingevolge internasionale wetgewing. Die Weskaapse Departement van Onderwys sê hy is nie seker of hy die sperdatum gaan haal van 'n hofbeslissing om teen die einde van die maand uitstaande handboeke by skole af te lewer nie. Die Hooggeregshof in Makanda het gister uitspraak ten gunste van die Kula Development Trust en 'n aantal skole gelewer. Die hofaansoek is gebring nadat die departement nie betyds voldoende skryfbehoeftes aan 'n aantal skole in die provinsie voorsien het nie. Meer as 3000 skole in die provinsie het steeds nie al hul handboeke nie. Die departement skryf die vertragings toe aan 'n begrotingstekort en logistieke foute, maar beweer dat dit geen negatiewe impak op onderrig gehad het nie. When we were doing the audit of textbooks that are in our schools, in terms of the retrieval rate, 92% of textbooks are in schools. So when we say we are still going to be delivering textbooks, we are only referring to 8%, which is a top-up. Die uitspraak word as verrykend beskou. Importantly,
Judge Lowe also declared stationery to form part of the right to basic education, which we think is an important development of the jurisprudence. And he also, looking forward, ordered the department to file a affidavit by the 30th of September detailing exactly when, what progress they'd made with the budgeting, procurement and delivery of stationery and textbooks for the 2023 school year. The Department of Education in the Eastern Cape misled the entire nation in January by confirming that it is more than ready for the reopening of schools and books are available. Die departement is ook beveel om binne 'n week 'n beëdigde verklaring te verskaf waarin hy uiteensit hoe hy die bevel sal nakom. Treindienste tussen Bellville en Kaapstad via die Maitlandstasies is hervat nadat dit vir 2 jaar opgeskort was. Terwyl die roete tydens vlak 5 van inperking gesluit was, het dit deurgeloop onder vandalisme, waarna herstelwerk die heropening vertraag het. Treinpendelaars wat tussen Bellville en Kaapstad via Maitland reis, is verheug dat die treindienste op die roete hervat is. Die trip was baie lekker, plus dit is goedkoper vir ons, man. Ons het gestruggeld die afgelope tyd met taxivervoer en hy, maar nou wat die trein weer loop, nou is alles alright nou weer. Ja, het was lekker geweest die rit. Eerste rit na 'n lang tyd. I'm so happy and I'm so proud to enter back in the kring again. It was a long time I never got in the kring. I was stopped from taxi now, taking kring now. Die dienste op die roete was vir 2 jaar lank opgeskort sedert vlak 5 inperking ingestel is. The suspension of service came as a result of a hard lockdown, and then a period after that we then saw an escalate during the lockdown. We saw escalating levels of vandalism on our rail infrastructure, the overhead terminal equipment, the power supply to the trains. We also see the signal equipment be vandalized. We saw some of the stations going through this vandalism. But we have been hard at work to bring all this vandalized and return this asset back to service. And we're excited that we've been able to get to that point. Herstelwerk moet nou slegs by die perrostasie afgehandel word, voordat dit by die roete gevoeg kan word. Daar word verwag dat treinpendelaars in die komende dae op die roete gaan toeneem. We're expecting that in the next few days, especially next week, we should see more of our commuters back in this line, because the message is going on to say the train is running and the train is actually running on time. So we're looking forward for welcoming many number of our commuters back in our rail service. 'n Nuwe bedryfsrooster is vir die roete bekendgestel. Intussen sê Metrorail, hy werk daaraan om dienste op ander roetes soos die Woester en Stellenbosch-lyne wat ook opgeskort is, te herstel. Coben August, SABC Nuus, Kaapstad. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verstewig in afwagting van die Amerikaanse Federale Reserveraad se beleidsvergadering. Die JSE se indeks van alle aandele het skerp gestyg, hoofsaaklik weens die herstel van die Naspers aandeleprys. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer. Brent olie het positief verhandel na verliese die afgelope 2 dae. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei gestyg. Witmielies is R37 per ton duurder en koring R6. Sonneblom is R330 per ton goedkoper en soja het met R77 per ton gestyg. Die visuele kunstenaar Sakumzi Ndledwana is gekies om Suid-Afrika te verteenwoordig by die International World of Nations geleentheidsuitstalling in Amerika. Hy het ook 'n township kunsprojek begin waar hy kuns as 'n instrument vir omgewingsbewustheid gebruik. 10 jaar gelede het die 36-jarige Ndledwana nie verwag dat sy kuns hom oorsee sou neem nie. Hy sê die blootstelling van sy werk op internasionale platforms is vir hom van groot waarde. I think I'm going to bring change because I thought I'm an artist, but by the time I went to Florida, I've learned so much. I was like a kid, because I was so amazed by the work that artists
are doing. And if you're walking in the streets, there's mural everywhere, and it's all about the history of Jacksonville. So you're walking in the street, you just receive the history of the area and stuff like that. And that's my dream. In fact, if there's someone who's willing to fund a project like that, I think I'll be happy if they can fund us to also copy what we've learned that side. Niedwana het ook sy kuns buite die ateljee geneem deur verskeie vervalle dele van die township in speelparke met kunstige muurskilderye te omskep. I'm trying to bridge a gap and also try to educate using art as a tool, as a tool to beautify and also to bring environmental awareness, and also teach people about cleanliness and also taking care of the environment. Die Afrika-Unie se Kuns, Kultuur en Erfeniskomitee het hom onlangs as die topkunstenaar bekroon. En so is dit groetheid vir my en ook namens Terrens weens tegniese probleme. Tot môre aand. Mooi bly. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Vanaand verwag ons mooi weer oor Kaapstad, ook winderige toestande daar. In die sentrale gedeeltes van die land gedeeltelik bewolk en in die noordoostelike gedeelte ligte reën, maar 'n 60% kans vir reën oor Limpopo, 'n gedeelte van Noordwes en dan oor die gebied van Durban en KwaZulu-Natal waar ons 60% vir reën kan verwag. Môre meer in die sentrale gedeeltes oor Noordwes is 60% kans vir reën en dit neem ook in die Vrystaat. Verder is dit mooi weer oor die Weskaap sowel as die Noord-Kaap en in die sentrale gedeeltes en ook oor die Oos-Kaap waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Môre bestaan daar 'n weerwolk vir swaar reën. Hierdie weerwolk is vir vanaand, dis in die noordelike gedeeltes van Limpopo en 'n gedeelte van Noordwes. Môre is hierdie swaar reën weer moontlik en dit is weer eens oor Limpopo en 'n gedeelte van Noordwes. Nou kyk ons na die temperature, koeler temperature wat ons nou begin sien en in Pretoria reënerig, die maksimum daar 22, in Carletonville koud 20 en in Vereniging 21 grade Celsius. As ons na Limpopo kyk, daar die temperature in Musina 25, koeler temperature ook Lephalale 26, Tabzimbi 25, 23 in Phalaborwa, maar baie nat in die provinsie. Nou in Mpumalanga, waar dit ook nat sal wees, Mbombela 23, koel in Secunda en Standerton 21 is die maksimum daar. Nou verder kyk ons na KwaZulu-Natal, ook redelik nat oor die hele provinsie in Durban 25, Kokstad 20 grade Celsius en Pietermaritzburg is die maksimum 22 grade Celsius. In die Oos-Kaap, in Klebega 28, gedeeltelik bewolk meer in die westelike gedeelte, Willowmore 26 en dan in die gedeeltes hier by Oos-London 25 is die maksimum wat ons daar te wagte kan wees. Nou in die Wes-Kaap sonnig, meer in die westelike gedeelte 32 warm daar en dan Hermanus 28, meer hier by die treinroete Mosselbaai waar dit 25 grade Celsius sal wees. Nou in die Noord-Kaap mooi weer in die provinsie met die uitsondering van die oostelike gedeelte waar ons reën kan verwag, Kuruman 25, Springbok warm 31 en dan Sutherland 7 op tot 26 grade. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika baie nat in die Vrystaat, Botawil 22, Bloemfontein, die maksimum daar is 25, die minimum 12 en dan laastens as ons kyk na Noordwes, daar baie nat oor die hele provinsie, Taung 25 grade Celsius, Tosca dieselfde en dan in Potchefstroom waar die son wel sal deurskemer 22 en dit is al van die weerdiens tot ons weer gesels. Totsiens.